responsabili de luarea deciziilor în compania noastră? Eu și soțul meu în principal și fiecare manager de linie pe departamentul lui. Fiecare are stabilit de la început care sunt limitele și care le sunt competențele, plecând de la prețuri, plecând de la deciziile de aprovizionare, plecând de la deciziile de resurse umane. Este foarte adevărat că împreună le discutăm de fiecare dată, dar doar atunci când chiar este nevoie de o decizie uneori radicală sau fermă. Dați-mi un exemplu practic în care a trebuit să luați o decizie care să ducă, ce știu, eventual firma mai departe sau pentru a rezolva o problemă care a apărut în activitatea firmei. Am avut aproape 6 ani un partener pentru export. La un moment dat s-a pus în discuție finalizarea sau încheierea contractului. Este adevărat că mi-am dorit foarte mult să avem matițele noastre și să lucrăm singuri. Am muncit, ca să spun așa, destul de greu cu toți cei din jur să-i conving să aibă încredere că pentru noi această decizie va fi una mai bună. Se întâmpla cu ceva. Że jeżeli pracujemy osobno, to prędzej czy później wyjdą jakieś nieporozumienia, a jeżeli jesteśmy obok i cały czas gadamy, to można co chwila modyfikować jakąś ideę, że w ogóle mamy raczej wspólną wizję na większość rzeczy, więc zawsze podejmujemy raczej taką samą decyzję i tu nie ma nigdy problemu. Ale jeżeli już różni nam się trochę pomysł na coś i chcielibyśmy coś zrobić inaczej, no to rozmawiam ze sobą i dziewczyny proponować swoich rozwiązań. I szukam takich ludzi, którzy będą się nawzajem uzupełniali. To nie mogą być kopie. Z kilku powodów. Pierwszy powód to jest właśnie proces decyzyjny. Jeżeli mamy różnych ludzi, to mamy różne spojrzenie na ten sam temat, czyli jesteśmy w stanie zminimalizować. Często poprzedzone jakimiś konsultacjami z najbliższymi, ewentualnie z pracownikami, z znajomymi przedsiębiorcami, ale ostatecznie... Niech to przebiega, nie wnikam. Jeżeli chodzi o sprawy strategiczne dla naszej spółki, odbywa się to na zasadach dyskusji, gdzie w pewnym momencie albo ustalamy sobie formę podjęcia decyzji, czyli głosujemy większością głosów, lub też głosujemy na zasadach takich, jakimi... Allora, un vero e proprio responsabile delle decisioni non c'è. Le decisioni vengono prese, quelle importanti, in maniera collettiva nell'assemblea dei soci e nel consiglio direttivo, che nel nostro caso coincidono. E poi ci sono delle decisioni più di tipo, diciamo, tecnico, diciamo, quelle strategiche vengono prese dal consiglio direttivo e quindi dall'assemblea, e quelle, diciamo, più di tipo tecnico e quotidiano vengono prese dai vari responsabili di ogni singola area. Non c'è come dicevo, un vero e proprio responsabile. Naturalmente però il presidente, il rappresentante legale, come dire, ha un po' l'ultima parola, soprattutto quando si tratta di prendersi, appunto, responsabilità di tipo legale. Come avviene? Avviene che il lunedì, o una volta a settimana, di solito il lunedì, e noi ci si ritrova prima la cooperativa, quindi 4 soci della cooperativa, si fa, diciamo, un po' il punto della situazione, l'avanzamento dei vari lavori, ogni responsabile relaziona sui suoi compiti e i suoi progetti. Poi nella seconda parte della mattinata ci si incontra con tutte le altre aziende. In realtà siamo sempre noi, però ci sono anche persone diverse, perché ad esempio nell'SRL ci sono dei soci che non fanno parte della cooperativa, e quindi, diciamo, alla seconda parte della mattinata ci si incontra tutti insieme per discutere delle strategie generali del gruppo. E le decisioni di solito vengono prese col metodo del consenso, non siamo mai arrivati a dover votare una scelta, insomma, ecco. Questo cosa comporta? Da una parte, secondo me, molto importante il fatto che siamo sempre tutti d'accordo e contenti.
Dall'altra parte il problema naturalmente è quello del tempo, cioè noi facciamo riunioni lunghissime, cioè ci incontriamo spesso e ci incontriamo per tanto tempo, cioè il lunedì va via quasi tutto semplicemente per le riunioni, a volte più, a volte meno, quando ci sono insomma, decisioni importanti da prendere, la riunione dura anche tutto il giorno, però ecco, questo devo dire permette di avere delle soluzioni e delle strategie condivise con tutti. Probabilmente ci riusciamo anche perché non siamo tanti, siamo pochi, queste riunioni saranno massimo 7-8 persone, 7-8 persone che oltretutto si conoscono, hanno anche dei rapporti tra di loro anche insomma, ecco, personali, non dico proprio di amicizia, ma quantomeno di conoscenza e di stima reciproca. Sí, bien, aunque el responsable final de cualquier decisión soy yo, a mí hay una cosa que creo que debe ser así, me gusta contrastarlo con todo el equipo, no con una o dos personas, en mi caso al ser una pyme también es más fácil, pero me gusta contrastarlo con todo el equipo. Cuando, por ejemplo, comentábamos ahora recientemente un cambio de horario o hacemos algún cambio en alguna metodología o alguna cosa, me gusta, si puede ser, pues los reúno a todos o voy, conforme el día a día nos deja, lo voy contrastando individualmente. Entonces, me gusta, ya que tienes personas de valor y que te dan valor a la empresa, pues que aporten ese valor y que den su opinión. En el día a día, para las decisiones ordinarias soy yo, no consulto a nadie, pero para las decisiones en las que son más importantes, en la reunión, en la toma de decisiones, en la reunión esta semanal que tenemos, lo que hacemos es decidir sobre cómo actuaremos o cuáles son los siguientes pasos o cómo enfocar este problema, etcétera, etcétera, de manera conjunta. Yo siempre digo que la confianza de los socios es el punto más importante y por lo tanto en un ambiente normal las cosas se deciden sin necesidad de votación, sino simplemente por lógica, porque pues uno cederá un momento, otro cederá otro momento, y creo que es la mejor manera de continuar. No hemos llegado nunca a una decisión en la que hayamos tenido que resolverla por un sistema de majories o democràtic. Tant l'accionariat el tenim al 50% com la presa de decisions importants la tenim i la negociem al 50%. És una cosa que a vegades ens han advertit que podria donar-nos problemes i que potser per el tamany potser que agafant l'empresa sí hi haurà un moment en què haurem de replantejar potser estatuts i veure qui té última paraula en segons quins temes, però a dia d'avui el Marc i jo, i ens està funcionant molt bé, prenem les decisions al 50-50. Sí que som ja bastants i portem molts projectes a la vegada i al dia a dia s'han de fer mil coses, cadascú pren les seves decisions pel seu compte amb els projectes que lidera i decisions que són, diguem, de responsabilitat, diguem, mitja, però quan és algo important o estratègic sempre ho consensuem. Entre els dos socis, sí.